حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا۔ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलामत क़यामत में से यह है कि दीनी इल्म उठ जाएगा और जहल ही जहल ज़ाहिर हो जाएगा और ऐलानिया शराब पी जाएगी और ज़िना फैल जाएगा।